नमस्कार आसंतु आजिर ट्रेनिंग आरंभ करिबा। देखंतु जनगणनार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण काम हेउछि घर गणति आ फील्ड रे जाई सठिक तथ्य आनिबा सेटा गोटे कला। तेबे आज आमे सेही कला विषय रे ही किछि सिखिबा। चलंतु आरंभ करिबा। एई जो वाक्यटी अछि एटा आम कामर माने पूरा मूलदुआ। मने रखिबे जनगणनार सफलता केवल संख्या गणिबारे नाही बरं लोकंकु सह आमे केमती कथा हेउछे ता भितरे अछि। आमर गोटे छोट भूल भी सरकारी योजना उपरे बहुत बड़ प्रभाव पकई पारे। सेथिपाई आमर लक्ष्य केवल तथ्य संग्रह नहे बरं एकदम निर्भुल तथ्य संग्रह करिबा। तेबे एही पूरा प्रक्रिया को आहुरी भलो भाबरे बुझिबा पाई आजी आम सहित जणे नुआ एन्यूमरेटर अछंती। आमे दुहे मिशी आलोचना करिबा जे घर गणंती फॉर्मर प्रथम 16टी प्रश्न जहाकी सबुठु गुरुत्वपूर्ण ताकू केमिति पूरण कराजिबो। अच्छा काम आरंभ करिबा आगरु सबुठारु जरूरी कोन कोनोसी प्रश्न पचारिबा पूर्वरु घरर लोकंक सह भला संपर्क बनेबा औ तांक विश्वास जितिबा। आमर प्रथम कथावार्ता ही सेही विश्वासर मूलदुआ पकेइबो। इथिपाई एक सरल फर्मुला अछि मात्र 3टी सोपान। प्रथमे नम्र भावरे नमस्कार करी निजर परिचय देबा। द्वितीयरे आमे काहीकि आसिछु सेही उद्देश्य स्पष्ट भावे कहिबा। आउ सबुठारु गुरुत्वपूर्ण तृतीयरे सेमानंक द्वारा दिया जाइथिबा सबु तथ्य जे संपूर्ण गोपनीय रहिबो सेही आश्वासना देबा। बस एतिकिरे ही विश्वास सृष्टि हुए। देखंदु एही स्लाइड रे जिमिति लेखा होईछि आमुको ठीक सेही परी कहिबाकू पड़िबो। नमस्कार मो नाम जनगणना एन्यूमरेटरंक नाम। मु जनगणना विभाग तरफरु आसिछि। एहा सरकारंकर एक गुरुत्वपूर्ण कार्य। मु आपणक घर ओ परिवार विषय किछि साधारण तथ्य संग्रह करिबि। आपणक समस्त तथ्य संपूर्ण गोपनीय रखाजिबो। देखिले तो केते सरल स्पष्ट आउ वृत्तिगत लागुछि। मेंटो वर्तमान आसीबा प्रश्न 1 रु 8 पर्यंत। एठी गोटे मजादार कथा कोन जानिछंती एथिरे थिबा अधिकांश तथ्य पई आमको पचारिबार कोनोसी दरकार नाही। आमर आखि ही बेसी काम करिवो। केवल सतर्कतार सह पर्यवेक्षण करले ही काम होइजिवो। एई टेबुलटाकू देखंतु एइटा आम कामको पूरा सहज करिदेबो। प्रश्न 1 रु 3 जेमिति कि लाइन बिल्डिंग आउ घर नंबर ए सबु आम पाखरे थिबा लेआउट मैप रु मिलि जिवो। प्रश्न 4 5 उ 6 माने चट्टाण कांथ छात केउथिरे तयारी ता आमे निजे देखि लेखिबा। सेमठी प्रश्न 7 घरर अवस्था आउ प्रश्न 8 घरर व्यवहार ए सबुको भी लागे देखिबा। जदि बुझा न पड़िला सेतेबेले जाई पचारिबा। मूल नियम हेला प्रथमे देख आउ दरकार पड़िले ही पचार। किंतु सार मो मनरे गोटे प्रश्न आसुची। प्रश्न हेउची मने घरर अवस्था विषय आमे केमती जानिबा? काहाकू सीधा सड़क जाई पचारिबा जे आपणकर घरर अवस्था केमती? एइटा टिके अजब लागि पारे। बहुत भल प्रश्न पचारिलो। एई द्वंद्व प्राय सबु नुआ एन्यूमरेटरंको मनकू आसे। आमे केबे भी सीधा पचारिबारी आपणक घरर अवस्था खराब कि? एहा असौजन्यमूलक। एहा बदलरे आमे निजर विवेक व्यवहार करिबा। घरकू भल भावरे देखिबा आउ ताकू भल चलणीय किंबा जराजीर्ण एही 3टी भितर गोटिकरे रखिबा। एइटा आमर पर्यवेक्षण दक्षता उपरे ही निर्भर करे। ठीक अछि। तेबे पर्यवेक्षण परे एबे आसीबा सीधा सड़क प्रश्न उपरकू। एगुड़िक हेउछि प्रश्न 9 रु 16 जहा परिवारर लोकमानंक विषय। एठी आमुको अधिक नम्र एवं स्पष्ट हेबाको पड़िबो। जेमिति कि प्रश्न 10 आउ 11 पाई आमे ठीक एमिति पचारिबा एही परिवाररे समुदाय केते जण सदस्य रहुछंती जो माने साधारणतः गोटिए रोषेई घरु खांती। सेमानको मध्यरे केते जण पुरुष ओ केते जण महिला अछंती। एठी गोटिए रोषेई घरु खाइबा कथाटा उपरे जोर देबा निहाती दरकार। अच्छा आउ जदि सेमानंक घरे सेही समयरे केही अतिथि थांती ताहले कोन करिबा? बहुत जरूरी प्रश्न। ना एथि गोटे कथा मने रखिबे अस्थायी भावरे रहुथिबा अतिथिमानंकु आमे गणिबा नाही। केवल जो माने सबुबेले सेठी रहंती सेही सदस्यंकु ही हिसाबकु नियाजिबा। मेंटर एबे आमे जेउ प्रश्न विषय कथा हेबा सेटा टिके संवेदनशील। मो कहिबार अर्थ हेउछि प्रश्न 14 पचारिला बेले आमको बहुत सावधान आउ नम्र हेबाकु पड़िबो। एहिटाकू ठीक भावरे पचारिबा अत्यंत जरूरी। एही प्रश्नकू आमे एमिति पचारिबा आपणक परिवारर मुख्य कोनोसी अनुसूचित जाति एससी किंबा अनुसूचित जनजाति एसटी वर्गर अटंती।
ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆମେ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଜନଗଣନାରେ ଉତ୍ତରଦାତା ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରୁହେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ପ୍ରଶ୍ନ 16 ଯୋଉଠି ରହିବା ବଖରା ବା ଡ୍ୱେଲିଂ ରୁମ୍ କଥା ଅଛି, ଏଟାକୁ ନେଇ ବେଳେବେଳେ ଲୋକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କୋଠରୀକୁ ଆମେ ଗଣିବା ଆଉ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବା? ହଁ, ଏହାର ଗୋଟେ ପକ୍କା ନିୟମ ଅଛି। ରହିବା ବଖରା ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଯାହା ରହିବା କିମ୍ବା ଶୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଆଉ ତାର ଚାରିପଟେ କାନ୍ଥ ଓ ଉପରେ ଛାତ ଥିବା ଦରକାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରୋଷେଇ ଘର, ଗାଧୁଆ ଘର, ଶୌଚାଳୟ କିମ୍ବା ଖୋଲା ବାରଣ୍ଡାକୁ ଏଥିରେ ଗଣାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ନିୟମଟା ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବା, ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମିଳିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ବାସ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ। ଏବେ ଶେଷରେ କିଛି ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜରୁରୀ କୌଶଳ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଆଉ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମେଣ୍ଟର ଏହି 3ଟି କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମତଃ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ନିରପେକ୍ଷ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ମନରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର କହିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ବିନମ୍ର ରୁହନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ କେହି କହିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରହିବା ପାଇଁ ବଖରା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ। ଆମେ ସେଠି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରି ନମ୍ର ଭାବରେ ରହିବା ବଖରାର ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ ଆଉଥରେ ବୁଝାଇ ପଚାରିବା। ନିରପେକ୍ଷତାର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଘର, ତେବେ ଲୋକଟି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ହୋଖେ ହଁ କହିଦେଇପାରେ। ଏହା ବଦଳରେ ସିଧା ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନା ଭଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଏଥିରୁ ହିଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ମୋର ମନେ ହୁଏ, ହଁ, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ସହର ବାହାରକୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିବା